brings riches, honor, and life. Jadi saudara lihat, kerendahan hati itu dan takut akan Tuhan ikut membawa kekayaan dan kehormatan dan hidup. The problem is what? Masalahnya apa? Only little money. Baru punya uang Some sedikit. people don't even have money. Bahkan ada orang yang nggak punya uang What? sekalipun. The pride is so high. Waduh, sudahlah kere. This person is like this. They're talking Udahlah like kere this. sombong lagi dia I ngomong. don't want to be here. Orang ini beginilah. Oh si itu tuh begono. Nggak mau lah, aku nggak mau tahu lah. I don't bodo want to amat come gitu. to the church. Aku nggak mau ke gereja. I want to go to the church where many people are there, so nobody talk against me. Nobody talk about Aku me. cuma mau datang ke gereja besar yang mana rame, banyak orang, banyak jemaatnya, sehingga tidak ada yang bisa ngata-ngatain aku gitu. I want to go to the place where there is nothing, is nobody talk to anybody. Saya cuma mau pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang membicarakan orang lain, No fellowship. yang tidak ada persekutuan. Nggak perlu lah, nggak penting persekutuan itu nggak perlu. This is the problem. Itu masalah. Hallelujah. Haleluya. But when you're humble, Tapi ketika kita rendah hati, when you're proud, namun ketika engkau sombong, what happened? apa yang terjadi? God himself is against you. Tuhan sendiri yang menentang kita. But when you're humble, Tapi kalau kita rendah when you hati, have a humble heart, memiliki hati yang rendah, what happens? apa yang terjadi? The riches, Kekayaan, honor, kehormatan, and the life, Dan the hidup. livelihood life, hidup. the happy life comes. Hidup yang penuh dengan sukacita. Itulah Haleluya. yang akan datang. Hallelujah. Haleluya. Many people Banyak orang looking for the riches, mencari kekayaan, looking for the blessing. mencari berkat. They forget God. Mereka melupakan Tuhan. They don't come to the church. Mereka tidak datang ke They want the gereja. money. Mereka cuma hanya mencari uang. Bible very clearly tells, Alkitab dengan jelas mengatakan, surely goodness kebaikan, and mercy kemurahan shall follow me. selalu mengikutiku. That is following you. Itulah yang mengikuti kita. It searches you. Itulah yang mencari-cari Wherever kita. you go, it is coming behind you. Kemanapun kita pergi, kebaikan, kemurahan ada di belakang kita. The problem is what? Masalahnya apa? We keep searching for it. Kita terus mencari kebaikan dan kemurahan. Nah loh. Sometimes you see the dog. Kadang saudara lihat ya ada anjing. Have you seen? Pernah lihat dogi? It wants to Anjing? bite his tail. Dia merasa ingin menggigit tailnya, ekornya. Putar-putar goyangnya around. Akhirnya dia mengejar ekornya. Ya berputar-putar aja di tempat ekornya. But it forgot, maybe the master has cut the tail already. Tapi bagi It forgot the tail has been cut. tapi kadangkala dia lupa kalau ekornya sudah digunting. Some type of dogs, Beberapa tipe anjing they have to cut the tail. ada yang harus dipotong ekornya. So they cut the tail. Akhirnya mereka The tail potong is only like ekornya. 5 inches, 6 inches. ekornya tuh cuma 5 inci, 6 inci aja sisanya panjangnya. So it wants to bite its tail. Jadi ada anjing yang pengen gigit ekornya. Going only round and round the same Akhirnya place. melingkar di tempat doang, Many people does berputar-putar. the thing. Ada orang yang ibaratnya seperti itulah. Ada orang-orang yang seperti itu. Bu, Yang, kenapa, why don't you come to church? Bu, kenapa nggak datang ke gereja? I'm busy looking for the money, Saya sedang sibuk mencari looking uang, for the business. mencari bisnis. This is the problem. Ini jadi masalah. Search God. Carilah Allah. Hallelujah. Haleluya. With a humble heart. Dengan rendah Not hati. with a proud heart. Bukan dengan kesombongan. Amen. Amin. Jesus said, Yesus katakan, the one who gave just only 2 rupiah, seorang janda yang memberikan hanya 2 keping, she is the Persembahan. one who gave the most and the most blessed. ialah yang memberikan persembahan yang paling banyak dan mendapatkan berkat yang paling banyak. Hallelujah. Amin. The least. Yang paling kecil, yang paling all the sedikit, least. dengan segala kekurangannya, She gave. ia memberikan. Hallelujah. Amin. Jesus told another example. Yesus memberikan contoh yang lain juga. 2 people come to the temple of God. Ada 2 orang datang ke hadirat Allah, ke bait Allah. What happened? Apa yang terjadi? One said, Satu katakan, Lord, I did this, I did Tuhan, that. aku telah melakukan ini, Every big melakukan thing he was itu. talking. Segala yang dia lakukan sudah Look dia at me and bless me. dia katakan, oh Tuhan, karena aku sudah begini, berkatilah aku. But there's another one. Tapi ada satu lagi yang datang ke He beat in bait his Tuhan. chest and tells, Dia pukul-pukul dadanya, dia I'm menangis. nothing. Tuhan, I don't aku have ini nggak anything to siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa. I give myself.
tapi aku berikan diriku. With a humble heart I come. Dengan kerendahan hati Please aku accept datang me. padamu. Terimalah aku. Jesus said, not that guy who gave everything, but this guy who with a humble heart came. That's the one who I accept. Yesus mengatakan bukan orang yang banyak memberi ini, tapi dia yang datang dengan kerendahan hatinya, itulah yang kuterima, Amen. yang aku berkenan. You give to God more good. Kalau kita bisa berikan lebih kepada Tuhan, itu bagus. But Tapi the intention niat kita, with a humble heart, yaitu harus dengan kerendahan you hati. give. Kita harus berikan. God bless you. Kita berikan dengan kerendahan hati dan niat yang benar, barulah Tuhan yang akan So the memberkati kita. humility Jadi kerendahan hati brings the riches of akan honor and membawa life. kekayaan dan kehormatan. Hallelujah. Haleluya. The next thing tells, Berikutnya and the dikatakan fear of the Lord. dan takut akan Allah. Hallelujah. Haleluya. You have to have the fear of God. Kita harus punya takut akan Tuhan. If you have the fear of God, Kalau kita takut akan Tuhan, you won't be running to the toilet in the church, saudara nggak akan talking in the church, berkeliaran keluar ke WC, ngobrol-ngobrol Watching di the gereja, TikTok. nonton TikTok, sibuk main game. Not only you will be on time, you will be before time. Bukan cuma hanya on time, tapi akan hadir di gereja sebelum ibadah. Hallelujah. Because you Hallelujah. don't fear anybody, you fear God. Kenapa? Karena engkau bukanlah takut akan manusia, tapi kita takut akan Allah. In every single thing, Dalam segala hal, every second of your life, setiap detik kehidupan kita, you fear God, kita takut akan Allah, not the man. bukan manusia. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So when you fear God Ketika kita takut akan Allah and we are humble, dan kita punya kerendahan hati, then God honors maka you. Tuhan akan memberkati kita. Amen. Amin. God will put you high. Tuhan akan meletakkan kita pada posisi will yang honor tinggi. you. Dia akan menghormati kita. Let's go to the next verse, 1 Samuel 3:2 and 30. Selanjutnya kita lihat di 1 Samuel 2 ayat 30. Therefore the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, it will be far from me from those who honor me. I will honor those who despise. I will honor, and those who despise me shall lightly be esteemed. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Hallelujah. Haleluya. So those who honor God shall be honored. Jadi mereka yang menghormati Tuhan akan mendapat kehormatan. You don't honor God, Kalau kita tidak menghormati Tuhan, He also despise you. ya sudah, kita akan dipandang rendah. Hallelujah. Amin. That's the secret. Itulah rahasia. So you honor God. Kita harus menghormati Tuhan. Wake up in the morning, first, Bangun pagi-pagi sekali, pray to God, doa kepada Tuhan, or read the Bible, atau baca Alkitab. and give the first thing to God. Berikan yang pertama, segala yang pertama Give kepada the Allah. first fruits to God. Buah sulung kita serahkan kepada Tuhan. Every first thing to God. Segala yang pertama kita harus berikan kepada Tuhan. Amen. Amin. And the Sunday, the first day of the week, Dan hari Minggu ini adalah awal dari minggu. treat it as a honor and Dan kita harus memperlakukan And hari Sabbath, ini sebagai and hari holy, Sabat, sebagai and hari do yang only kudus, God's work. dan hanya melakukan pekerjaannya Allah. Those days, Dulu morning I go to church, pagi-pagi Pastor Roy ke gereja, and then kemudian come back. pulang dari gereja, Lunch is not ready still. makan siangnya belum ready, belum So, siap. Baru we have the breakfast, Barulah makan yang namanya makan pagi. and then Kemudian go to village ministry beliau pergi ke pelayanan ke desa-desa in the cycle. dengan menggunakan sepeda. My dad tell, don't take the car. Karena papanya larang, kamu jangan bawa mobil saya. You have to go Kamu harus pergi bicycle. dengan sepeda aja. Because everybody go bicycle. Karena semua orang pergi dengan sepeda, kampung-kampung ke And the desa-desa. village, Dan di desa you itu cannot take the car also or motorbike. ya nggak bisa juga pakai mobil atau pakai motor. Jalanannya jelek. To reach that place, Untuk mencapai desa itu, tempat itu, we have to go on the lake bund. You know, the lake has got saudara Waterfall. tahu itu mereka harus melewati yang namanya kayak pematang sawah gitu loh, yang kayak tumpukan antara dua parit itu. So you have to
ride the cycle on that. Jadi harus pakai sepeda bisanya di atas tumpukan pematang sawah itu, batasan antar sawah satu dengan sawah yang lain itu. Even 2 cycle cannot go there. Dua sepeda aja kalau bertemu udah nggak bisa, And even nggak cukup. if you don't drive properly, you will fall into the water. Kalau seandainya nggak dibawa dengan baik hati-hati, cemplung ntar. We had a Sunday class teacher, Ya, kami punya guru sekolah minggu. and he's really funny. Dan guru ini sangat lucu orangnya. And we make him fun also. Dan kami juga sering berkelakar dengan dia. One day, one guy wantedly simply tell, Ada satu orang katakan, Anna means elder brother. abang-abang, You please see me. I'm really slow. I cannot this thing. You don't go fast. He was telling. tunggu, jangan cepet-cepet, pelan-pelan lah. He turned back and see. Dia balik ke belakang, dia lihat. Udah with cycle he fall into the lake. Akhirnya karena dia balik ke belakang melihat, ya cemplung dia ke dalam air. You know, it's very hot during the summer. Dan ketika musim panas itu sangat panas sekali. We do ministry there. Sampai jam 4 sore kami melakukan pelayanan ke desa-desa. And then come back home. Dan setelah itu kami balik ke rumah. Just have the tea and some snacks. Barulah kami mendapatkan Take bath, teh dan get ready, snack. and go to evening church. Nah, kemudian setelah sampai rumah, nggak lama kemudian kami harus siap-siap, mandi, bersiap-siap dan pergi ke gereja untuk ibadah sore. And go and play the guitar there. Nah, di sana pastornya juga pelayanan musik, yaitu pemain gitar. So from morning Jadi dari pagi hari, 8 until evening 9 o'clock, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, busy with the ministry. sibuk dengan pelayanan. You honor God, Kalau kita menghormati Allah, God will honor you. Tuhan akan menghormati kita. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. One day I go to some place, Satu hari saya pergi ke satu tempat very important function. di mana sedang ada kegiatan yang sangat penting. The governor, the vice governor, the mayor, Dihadiri The oleh police gubernur, chief, wakil gubernur, everybody mayor, is there. kepala polisi, semuanya ada di sana. And I go with also some people. Dan saya juga pergi dengan beberapa orang. And the one who goes with me, Dan orang yang pergi bersama dengan saya ini also some of the richest people in the country. merupakan salah satu konglomerat yang terkaya di negara itu. And they all also come because they are all very rich people also. Dan mereka itu datang karena mereka ini konglomerat, orang-orang kaya. And then they all go before me. Mereka berjalan di depan saya. I'm only a pastor. Saya ini kan cuma hanya pendeta. Okay, I go behind. Ya udah, saya di belakang mereka aja, biarin aja mereka di depan gitu And ya. they all go. Dan ketika mereka pergi, You know, sometimes the VVIP is always very late. saudara tahu nggak sih yang namanya VVIP, orang-orang penting itu selalu datangnya telat biasanya. But the governor, everybody already sitting there and the program is running. Tapi gubernur, orang pejabat-pejabat itu sudah duduk di tempat mereka dan acaranya udah dimulai. Amen. Amin. And then what happened? Dan apa yang terjadi? They all come. Mereka datang, There's no place in the front row. sudah nggak ada tempat lagi di kursi duduk paling depan itu udah penuh. In the front row is probably around 100 people are sitting in the front row. Maybe Di- more than 100. Barisan pertama itu kurang lebih ada 100 orang yang duduk. They are looking for the place. No place is there. Mereka mencari-cari tempat, Deh. sudah penuh, nggak ada tempat lagi. The one who is with them, the security, and everybody looking for the place. Jadi bodyguard mereka, pengaman mereka mencari tempat buat orang-orang kaya ini. And the organizer also looking. Even organizernya pun, IO-nya pun juga cari-cari kursi untuk konglomerat ini. But all the front people are sitting there. Tapi di kursi paling depan Everybody, ini important people sudah are sitting there. diduduki oleh para pejabat, orang-orang penting juga. So I'm going at the end. Ya kan, karena saya di belakang konglomerat ini, saya di belakang aja They jadinya. all go in the front. Mereka di depan, So in the front row, di baris depan. they give in the corner, they give the place for them. Akhirnya diberikanlah suatu tempat di paling pojok, tapi barisan depan cuma paling pojok sebelah sana gitu. There are about 10 of them, maybe more than 10 of them. Ada kurang lebih 10 orang kaya ini. So only one person get the seat in the front. Cuma hanya front row, first cuma row. satu orang saja konglomerat yang dapat duduk di kursi paling depan ini. And then I'm coming there.
Kemudian kan saya di belakang mereka. So when I come there, Saya di belakang mereka jalan. the governor saw me. Gubernur lihat saya, Stand up, langsung berdiri, shake hands. jabat tangan. And then the next governor is the vice governor on the left. Sebelahnya gubernur ini wakil gubernur, On the right side, di sebelah kanan the police head. itu kepala polisi, jenderal polisi. And then next to him is the mayor. Sebelahnya tuh mayor polisi, mayor jenderal. He told the mayor, move. Kemudian dia perintahkan kepada mayornya, kamu pindah. And then he told the police chief also move. Dia bilang kepada kepala polisi pindah juga, bergeser. So he said, sit next to me. Kemudian dia bilang, mari pastor, duduk sebelah saya. And my wife. Jadi Pastor Roy dan ibu bersama istrinya duduk di sebelah gubernur. Hallelujah. Haleluya. That's the honor God gave you. Itulah kehormatan yang Tuhan berikan kepada If you kita. honor God, Kalau kita menghormati Allah, you have a humble heart. kalau kita punya kerendahan hati, You honor God, kita menghormati Tuhan, God will honor you. Tuhan akan menghormati You kita. don't need to seek the honor. Kita nggak perlu cari-cari yang namanya kehormatan. Amen. Amin. I was telling brother Yusuf when we were coming yesterday. Kemarin kami kan berangkat bersama dengan Brother Yusuf. Jadi It's in saya a foreign bicara country. jadi di negeri In asing, Paris. di Paris. I'm flying from Paris to Dubai. Saya berangkat dari Paris ke Dubai. And then what is happening? Dan apa yang terjadi? The stewardess, the ground staff, Pramugari, the ground staff, ya, staf darat and come and ask. datang dan bertanya kepada saya. In fact, except me and my wife, everybody is all white skin, all European and American. Dan pada waktu itu pastornya sedang antri untuk masuk check in. Jadi di depannya dia itu banyak orang kulit putih, Amerika, orang Eropa. And then what's happening? Dan apa yang terjadi? This one Uh, come here next to me. Jadi dia datang kepada saya, stafnya ini datang, staf penerbangan ini And- datang kepada and saya told. dan katakan, Can you please do a favor? Pak bisa tolong saya nggak? I said what? Oh, mau apa yang bisa ditolong? Can you fly in the first class? Bapak bisa nggak ya pindah duduknya ke first class aja? Oh, I said we are two people. Waduh, kemudian saya jawab pada staf penerbangan ini, tapi saya ini terbangnya berdua sama istri saya. Oh, he said, yeah, we know. Oh iya Pak, kami udah tahu. Well, then we go there. Ya sudah, akhirnya kami ditukar penerbangannya yang ke It's first a separate class. cabin. Ternyata untuk check-in di first class ini pintunya berbeda. Hallelujah. Amin. Separate cabin. Kabinnya, ada ruang terpisah juga di pesawatnya. Hallelujah. Haleluya. So I don't want to explain much. We don't have time. So we have to understand. Jadi kita harus paham, You honor God. kalau kita menghormati Tuhan, People who don't know you, walaupun orang tidak kenal dengan kita, God will honor. akan ada kehormatan dari Tuhan. Hallelujah. Amin. It's God who honors you when you honor Tuhanlah God. yang menghormati kita, itu yang lebih penting. Okay, let's go to the next one. Yang selanjutnya, Psalm 91 and verse 15. Mazmur 91 ayat 15. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him. In trouble, I will deliver him. And what? And honor him. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Hallelujah. Amin. What is that? Apa? You only call him in the trouble. Kita hanya perlu memanggil dia di dalam kesesakan kita. You calling from something else, problem. For something else, it's problem. Kalau kita memanggil dia untuk satu hal yang lain, itu jadi masalah. No, you call him for some problem. Kalau kita panggil dia untuk suatu masalah, He not only solve your problem, but he honors you. bukan hanya Tuhan membantu menyelesaikan masalah kita, tapi dia memberikan kemuliaan bagi kita, kehormatan. Hallelujah. Amin. But when you have problem, Tapi kalau kita punya masalah, you look instead of asking God, bukannya kita cari Tuhan, You minta are kepada going here Tuhan, and there. justru kita cari dengan cara dunia ke sana sini. that's the problem. Itu jadi masalah. Hallelujah. Ini teori masalah. Let's go to the next one. Selanjutnya, Blessings of majesty. berkat daripada keagungan, kemuliaan. Psalm 81 verse 1. Mazmur 8 ayat 2 Indonesianya. O Lord our God, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Ya Tuhan,
Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikannya. Ada Hallelujah. nyanyinya. God already keeps His glory, His majesty above everything. Jadi Tuhan meletakkan segala kehormatannya, keagungannya di atas segala sesuatunya. So He has got all the majesty. Jadi dialah empunya segala keagungan. So as a children of God, Sebagai anak Allah, when we honor Him, ketika kita menghormati when we Dia, work for Him, kita bekerja melayani Dia, then He gives you honor. maka kita akan mendapatkan kehormatan, Hallelujah. kemuliaan. Amen. Amin. You see,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam peribadahan di tempat ini. Mari bersama kita saksikan berita mingguan GBI Victorious Jesus Church. Kami mengucapkan selamat datang, terutama untuk jemaat yang baru pertama kali hadir dan bergabung dengan kita. Ibadah raya akan dilaksanakan 2 kali di setiap minggunya. Pertama pada pukul 10 pagi dan kedua pada pukul 4:30 sore. Komsel atau komunitas sel adalah tempat kita untuk bisa lebih bertumbuh di dalam komunitas. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 6:30 malam. Datang dan hadirlah untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Potluck atau makan bersama setelah ibadah akan dilaksanakan di setiap akhir bulannya. Jemaat bisa membawa makanan untuk bisa sharing dan makan bersama. Potluck ini hanya ada di ibadah pertama ya jemaat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di tempat ini dalam bidang musik, multimedia, dan tim praise and worship, jemaat Tuhan bisa menghubungi nomor sekretariat gereja atau asyir yang ada. Anda butuh didoakan, baptisan, konseling, bimbingan nikah, dan juga penyerahan anak. Silakan hubungi nomor sekretariat gereja. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu and you are blessed.
Kiranya Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, dan setiap pergumulan mereka Tuhan selalu memberikan jalan terbaik bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami di tempat ini. Kami rindu jemaat kami bisa hadir secara online. Kiranya Tuhan tuntut hati mereka, Tuhan ajak mereka agar mau datang ke tempat ini, beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama bersama-sama di tempat ini di kesempatan berikutnya. Tuhan, kami serahkan semua pengorban dalam tangan, dan kami menyempurnakan dengan doa yang ajar kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Let's stand up. Mari kita bangkit diri. Lord, we pray for everyone. Bapa kami berdoa untuk setiap orang. Let your people Biarlah kiranya umat-Mu be strengthened. diberikan In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill them with your strength and your peace. Setiap umat-Mu dengan kata Let your power come down. kuasa-Mu tercurah. They don't operate in their strength, Mereka tidak bekerja dengan but they operate in your strength. dengan kekuatan daripada-Mu, Through your might. melalui dengan kuat kuasa-Mu. The Bible tells I can do all things through Christ who strengthens me. Perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam. So strengthen your people in the name of Jesus. Kami berdoa berikan kekuatan ke umat-Mu Let them fill with your strength. dengan kekuatan daripada-Mu, Let them fill with the might and the power. dengan kuat gagah-Mu Tuhan. Let your power come down. Biarlah kuasa-Mu tercurah When they work, ketika mereka keluar in their job, dalam in their pekerjaan mereka, business, bisnis wherever they mereka, meet, rumah tangga mereka, dimanapun let mereka their power, let your power, let your manifest in the name of Jesus. dan kuat kuasa-Mu boleh dinyatakan dalam diri mereka. No one shall come against them. Tidak ada orang yang dapat menentang mereka. No one shall dare to stand against them. Tidak ada orang yang dapat berani untuk menentang They mereka. shall see your strength. Mereka akan melihat kekuatan daripada-Mu. The Bible says, Karena kita mengatakan Christ says, do all things. melalui Kristus segala perkara dapat bertanggung dalam Dia. They shall do all things. Supaya mereka dapat melakukan segala hal. Strengthen them, Berikan Father. mereka kekuatan ya Bapa. Oh, let your power, Biarlah kuasa, let your strength kekuatan come down on them. curah atas setiap Transform them and empower them. kami, memperlengkapi kami dalam nama Tuhan Yesus. As they are here today, Seperti yang mereka dengarkan hari ini, on your right hand, di tangan kanan there's pleasure. ada kesenangan, kenikmatan. Lord, they will they go out. Tuhan, hari ini kemanapun mereka They shall pergi, go with your mereka akan pergi joy. dengan They shall sukacita, go with your pleasure. dengan kesenangan daripada-Mu, kenikmatan daripada-Mu. Not only pleasure alone, Bukan kenikmatan dunia saja, not the physical pleasure alone. bukan cuma hanya kenikmatan Every second of the life, atas setiap detik kehidupan in everything they do, dalam setiap apapun yang kami lakukan, they shall have the kami boleh joy. memiliki They sukacita, shall have the kami pleasure. memiliki There shall kesenangan. be no sorrow. Tidak ada lagi yang There shall be no sukacita. problem. Tidak ada lagi There yang shall be namanya no negative masalah. thought. Tidak ada lagi pikiran There no negatif. negative Tidak ada lagi intimidation. intimidasi negatif yang bekerja. Nothing negative shall work Tidak ada against you. hal-hal negatif yang dapat bekerja tentang kami. Keep them away from negative Jauhkan people. kami daripada orang-orang yang berpikiran negatif, Evil and demonic things. orang-orang yang jahat, Every weakness and every unwanted thing. para penjahat yang para ingin melakukan hal-hal. They shall have the joy and the pleasure. Setiap kami boleh melakukan dengan penuh sukacita dan memiliki Even though they're going to meet sometimes, dan maybe difficult people, mungkin kami akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, maybe in the family, maybe in their house, mungkin dalam the rumah difficult sakit, people, dalam pekerjaan, difficult bisnis, relationships, dalam hubungan, change everything. bahkan setiap
hatinya. to joy and to be a pleasure. Untuk boleh bersuka cita di dalam kami serahkan setiap orang-orang tangan. Bless us, God. Berkati ya Bapak. Make them to be a blessing. Buat boleh menjadi berkat. Mighty name of Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus yang Mighty name berkuasa. of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amen. Amin. Amen. This is the blessing of God. Kedangkan tangan terima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan berkat daripada Abraham, berkat daripada Ishak, berkat daripada Israel. That God make His face shine upon you. That God may be with the long life. Memberikan umur yang panjang. That God bless you. Biar Tuhan memberkati That setiap God make you to kita be a channel of blessing. selalu berkat. Biarlah kasih daripada Bapa, kemurahan dan kasih daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita di sini. Dengan semua orang juga Tuhan Yesus datang. Amin. God bless you. God bless you. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy week. Rejoice. Let's go. You think God's got about you? It's his payment. Let's go.